নমস্কার ভক্তগণ, আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। ভক্তগণ, মা লক্ষ্মী হল ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর মা লক্ষ্মীর অবস্থান বৃহস্পতি গ্রহে। এজন্য বৃহস্পতিবার প্রায় সব বাড়িতেই লক্ষ্মী পুজো করা হয়। লক্ষ্মী দেবীকে প্রসন্ন করতে নানা অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়, কিন্তু মা লক্ষ্মীকে মন্ত্র পাঠ এবং শ্রবণ করেও তুষ্ট করা যায়। আর কোনো ভক্তের প্রতি যদি মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হন, তাহলে তার সারা জীবনে কখনো অর্থ সম্পদের অভাব হয় না। তাই আজ মা লক্ষ্মীর এমন একটি শক্তিশালী মন্ত্রের কথা আপনাদের বলবো, যে মন্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করলেই আপনার জীবনের অর্থ সমস্যা চিরতরে কেটে যাবে। যদি এই মন্ত্র জপ করতে নাও পারেন, তাহলে দিনের যে কোনো সময় 5 থেকে 10 মিনিট মনোযোগ সহকারে মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন আর মনে মনে মা লক্ষ্মীর কাছে নিজের মনস্কামনা ব্যক্ত করবেন। দেখবেন কিছু দিনের মধ্যেই চারদিক থেকে এই মন্ত্রের প্রভাবে অর্থ আসা শুরু হবে। তাহলে চলুন ভক্তগণ, মা লক্ষ্মীর এই মন্ত্রটি 108 বার নিষ্ঠার সাথে শ্রবণ করা যাক। ওম হ্রিম শ্রী লক্ষ্মী ভয়ৈ নমঃ। 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 ওম হ্রিম শ্রী
श्रीलक्ष्मीभयै नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीलक्ष्मीभयै नमः। ॐ ह्रीं
श्रीलक्ष्मीभयै नमः। ॐ श्रीं 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 श्रीलक्ष्मीभयै नमः। ॐ श्रीं
লক্ষ্মী ভয়ৈ নমঃ। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भययै नमः। 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 ॐ ह्रीं
श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः। ॐ ह्रीं श्रीलक्ष्मी भयै नमः।